अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अफगानिस्तान की नई सुपर कार टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं आप। नादरीन, एक बात याद रखिए, अफगानिस्तान में कायम होने वाली अफगान हुकूमत पूरी दुनिया को हर रोज़ हैरान कर रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नया लाने पे मजबूर कर लेती है। नई खबर अफगानिस्तान से आती है कि पूरी दुनिया ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाती है कि क्या ये वही मुल्क है जिससे 20 साल से ज़्यादा अरसे तक मुसलसल जंग का शिकार बना के रखा गया। दुनिया को समझ नहीं आ रही है दोस्तों कि वो मुल्क जिसे दहशतगर्दी का बेस कैंप कहा गया है और जहाँ के लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया है, और वो मुल्क जिसे मनशियात का घर बनाकर पूरे मीडिया के ज़रिए आलमी दुनिया में प्रोड्यूस किया गया, प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया, वो मुल्क एकदम से ऐसे काम कैसे कर रहा है और उनको फंडिंग कौन दे रहा है। नादरीन, अफगानिस्तान ने मुल्की सतह पर अपने मकामी तौर पर तैयार करदा एक सुपर कार बनाई है, और ये खबर इतनी हैरान कुन है कि पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि 20 साल से ज़ायद अरसे से जंग से तबाहशुदा मुल्क एकदम से इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। ये सुपर कार, जिसे अफगान माहिरीन ने कॉन्सेप्ट सुपर कार की कैटेगरी में रखा है, ये कार कैसे बनाई गई, इसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा है, इनके साथ साथ इस सुपर कार के बनने पर दुनिया क्या सोच रही है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आप जान सकेंगे। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। प्यारे दोस्तों, 2021 में अफगान गवर्नमेंट के पूरे मुल्क पर टेक ओवर, यानी जब अफगान हुकूमत ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया, तो उसके बाद बहुत सारे मेरे समेत लोगों का ख्याल था कि ये मुल्क अगले 50 साल तक सर उठाकर जीने के काबिल नहीं हो सकेगा। अलबत्ता उस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो गई जब उन्होंने अपने इस अंदाजे को अपनी आंखों के सामने गलत साबित होते हुए देखा। फरवरी 2021 में जब अफगान गवर्नमेंट ने पूरे मुल्क पर टेक ओवर किया, तो उसके चंद माह बाद अफगान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की तैयार करदा सुपर कार को आलमी नुमाइश के लिए पेश किया, जिस पर पूरी दुनिया सदमे में आ गई। एक सुपर कार जो आलमी नुमाइश में पेश की गई, वो इस कदर अहमियत की हामिल कैसे हो सकती है, ये हम आपको बताते हैं। नादरीन, एक सुपर कार को बनाने के लिए कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं, और इसके लिए अच्छे खासे फंड्स चाहिए होते हैं। रुपए पैसे के अलावा इसके साथ साथ इस फील्ड में एक्सपर्टीज, महारत भी दरकार होती है। सुपर कार एक ऐसी कार है जो निहायत तेज रफ्तारी और निहायत आला परफॉर्मेंस दे सकती है, इसलिए सबसे ज्यादा मेन काम इसके डिजाइन का होता है। पूरी दुनिया में यह माना जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट ऑन दैट, कि सुपर कार का डिजाइन ही उसको कामयाब करवाता है। इस लिहाज से अफगानी माहिरीन की जानिब से पेश की गई सुपर कार, जिसे मॉडल 9 प्रोटोटाइप का नाम दिया गया है, अपने आप में डिजाइन का एक शाहकार है जिसे देखकर दुनिया हैरत से सदमे के आलम में आ गई है। इस कार को बनाने के लिए 20 से ज़ायद मुख्तलिफ इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया, और पूरे अफगानिस्तान पर अफगान गवर्नमेंट के कब्जे के बाद सिर्फ चंद ही माह में इस कार को नुमाइश हैरान कौन साबित हुई। जो मुल्क आज तक मनशियात और दहशतगर्दी का घर बनाकर पेश किया गया, उसकी जानिब से इस कदर बोल्ड आइडियाज पर काम करना नहायत ही हैरत अंगेज है। नादरीन, ये सुपर कार कोई ऐसी कार नहीं है जिसको किसी कार की नकल करके बनाया गया है, जैसा कुछ वियतनामी और कोरियन यूट्यूबर्स करते हैं, जो किसी मशहूर ब्रांड की कार जैसे फरारी और बुगाटी की नकल बनाते हैं, और ये कार वाकई तौर पर किसी भी ब्रांड कार की नकल नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक निहायत मुनफरिद और शानदार किस्म का डिज़ाइन रखती है। कारों के इंटरनेशनल तजुर्बाकार इस कार के बारे में ये राय दे रहे हैं कि इस कार का डिज़ाइन निहायत ही आउट क्लास है और किसी भी तरीके से किसी भी दूसरी कंपनी की नकल या कॉपी भी नहीं है। अगर हम इस कार के दीगर फीचर्स के साथ साथ उसके दिल यानी इंजन की बात करें, तो इस कार को इसकी असल परफॉर्मेंस देता है, तो इस मामले में अफगानिस्तान हल्का सा पीछे है। इस कार में टोयोटा के एक V8 4 सिलेंडर इंजन को मॉडिफाई करके लगा दिया गया, यानी बेसिकली इंजन इसके अंदर टोयोटा का इंजन लगा हुआ, जिसे इस कार में सुपर कार में लगाया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कार स्पीड के मामले में तो सुपर कारों के नज़दीक भी नहीं पहुंच सकती। इस पॉइंट को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग अफगानिस्तान की ट्रोलिंग कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टोयोटा के इंजन को मॉडिफाई करके एक सुपर कार में लगाया है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, हम आपको बताते चले कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसे लोगों की जानिब से मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। किसी भी इंजन को, चाहे वो कार का इंजन हो
بحری جہاز کا انجن ہو اسے بنانے میں اور آئیڈیل کنڈیشن میں لانے میں کم از کم کتنے سال لگتے ہوں گے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال؟ نہیں جناب، 20 سال لگتے ہیں۔ یہ بات کار کے ڈیزائن پہ کہی جا سکتی ہے، کیونکہ کار کے ڈیزائن کو پرفیکٹ کرنے میں بھی کم از کم 5 سے 6 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی برانڈ کی سپر کار کو اٹھا کے اس کی ہسٹری دیکھ لیں تو اس کا ڈیزائن بنانے میں ان بڑی بڑی کمپنیز کو بھی جس کے پاس فنڈز اور ماہرین کی کوئی کمی نہیں ہوتی، انہیں بھی کم از کم 6 سے 7 سال لگ جاتے ہیں۔ ہر وہ کار جو نئے ماڈل کی سپر کار کہہ کر مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے اس کے پیچھے کم از کم 10 سال کا کام ہوتا ہے۔ عالمی ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان نے سپر کار کے ڈیزائن کے معاملے میں جس قدر مہارت اور بولڈ اپروچ کا استعمال کیا ہے وہ اپنے آپ میں نہایت حیرت انگیز ہے، اور اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والی چند سالوں میں افغانستان اس کار کو اپنے بنائے ہوئے نہایت منفرد انجن سے بھی لیس کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خطے میں جسے ہم برصغیر کا خطہ کہتے ہیں اور افغانستان بھی اس میں شامل ہے، یہاں ذہانت اور ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سے 10 سالوں میں افغانستان کی بنائی ہوئی سپر کار عالمی مارکیٹ میں ایک اچھا خاصا مقام حاصل کر لے گی۔ اصل بات جو دنیا کو حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ 20 سے 25 سال تک مسلسل جنگ کی حالت میں رہنے کے بعد جب ملک کا ایک بڑا حصہ تباہ و برباد ہو چکا ہو تو 6 مہینوں میں بلکہ چند مہینوں میں ایک ایسی سپر کار کی نمائش ایک بہت ہی واضح قسم کے منصوبے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس سپر کار کی نمائش سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ افغان گورنمنٹ اس بار افغانستان کی ترقی کے لیے کس قدر سیریس ہیں اور کس طرح کے ماڈرن اقدامات اٹھانے والے ہیں۔ فروری 2021 سے لے کر ابھی 2024 کے موجودہ دن تک ہونے والی پیش رفت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ افغان گورنمنٹ پورے ملک کو نہایت تیزی سپیڈ سے جدید دنیا کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ پورے ملک کا انفراسٹرکچر نہایت تیزی سے تعمیر کیا جا رہا ہے، بلکہ نہایت ہی حیران کن اور جدید ترین آئیڈیاز پر کام بھی کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو یہ بات حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد چند سالوں کی شکار جنگ زدہ جاپان کی معیشت کو بھی دوبارہ اٹھنے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کم از کم 30 سال کا عرصہ لگا تھا، اور دوسری طرف ہم بات کریں تو افغانستان 20 سال سے بھی زائد عرصے سے خانہ جنگی اور تباہی و بربادی کا شکار ہو رہا ہے، اور صرف 2.5 سے 3 سال میں اس قدر تیز رفتاری سے ترقی اپنے آپ میں ایک نہایت حد تک حیران کر دینے والی بات ہے۔ اس سپر کار کی بات کریں تو اس سپر کار کی نمائش اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے دیگر صوبوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں افغانستان ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہونے والا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افغانستان زندہ باد، اینڈ اسلام زندہ باد۔